फ्रेंड जय जगन्नाथ आपण मन पकजिर कर ओडिया ब्लॉग चैनल को स्वागत। आपण मन केमती अछंती मु बहुत बढ़िया अछि, आशा करछि आपण माने बहुत बढ़िया थिबे। तो फ्रेंड चलंतु आज वीडियो आरंभ करबा। तो फ्रेंड आज होछ झियार निबंध, तो ता निबंध सरी जाइछि किंतु वीडियो किछि करिनी काने एते सारा लोक भितर मत बहुत नाज लागला वीडियो कर पालिनी। तो एबे मु वीडियो करछि, आपण माने ता निबंध एटा जिटा देखंतु केमती हेछि। आ आज पुनी मेहंदी होबो, मेहंदी भी आपण माने देखिबे। आ जदि वीडियोटा भल लागिवो लाइक करबे, कमेंट करबे, शेयर करबे, मो चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करबे। तो चलो तो फ्रेंड आज वीडियो आरंभ करबा। तो फ्रेंड एटा हला निबंध एटा जी मु निबंध बेले वीडियो किछि कर पार नथिनी, तो शेषर सब पळै गला परे मु करूछु काने एते भिडर ना मते करते भी इच्छा हलानी। एते लुक भिडर मते माने नाजई माला करते लाइन आसला ना जा हो बाबा रे किसर खोली पारुनी सतण तू अब बंद कर आउथर ना तू चाह याडे ना तू ना याडे ना किसो कोची ना होना नी न खाय नंबर तो रोइलानी जे छाना ना खोलो बे शीघ्र शीघ्र मु देखाई मो फ्रेंड मान को चाबी करजी 0 होला 0 अच्छा हला हां हे गला देख बसी के देखा तो गुटे देखिमी हां देखा देखो तो सांग होनी तू माउसी हे जो किस होला माउसी होला बोले देखै परबन ना किस मु एना हां यूट्यूब हां बस हां बस माल वाला मु तो पड़ी जिमे फूल गुटे गुटे एटा हला भेंटी बढ़िया हिच भेंटीटा कलरटा बढ़िया हां बढ़िया नाच सीक्रेट हां बस बे मुदिरा बिना बिंची ना सेटा बिना केटे जे राखी देबो मुदिरा देखिमे और गुलाब जल गुलाबरी बस आउ गुटे देखिबो एटा कि छलो सेटा आई शेडो एटा कोन कलर एटा जानछथि एलु एटा उडसलु एरको फूल वाला भी जाली एरको ভাল लागिबा कान कुंडेओ मुंडो कुंडेओ ये होला लो गुआ आसला गुआ मोळा है गुआ से ता संगे गुटे मिठी रखिछु ना ता संग खाली सेंती दबुनी है गुटे मिठी ने लिपस्टिक टा बदे लिपस्टिक टा साड़ी क्लिप मिठी 10 मुंडो तम एटा ना फेयर लवली टा दिया ना दियोटा एटा बॉडी स्प्रे ना एटा कोनबा किस ब्यूटी हां फेयर लवली हां नाले टिकली डिजाइन डिजाइन तेरा लुगा सुका क्लिप एटा बैक क्लिप सेटा कि सलो मसाला बना फेस प्रेम हां जोड़े हेइ दियो जाने हेइ दियो लाइक जो मेकअप जिन जोने किजो ए सोफेशल हां ए पकरो बार इजी नेल कटर रुमाल सिंगार इजी नेल पॉलिश मेहंदी छुंची सोना ही खाली सुता एटा फेस वॉश टा किलो एना हां सब टेस्ट ए मामा बिना कोला क्यारे त मुदी ना तो देखि पारिनी लुडो भी आमा भाई गुटा लुडो आरो अछि बोझा लडो ए ठाकुर पाखु जी आगे अब तो पॉलिथिन में रख दे हां आई बस देखा हला आउ केरला बिना केरला आउ देखि दे भाई से बुइताळो कटा है कि माने दिया सलाडी बांटा सलाडी आउ पुनी मिठाई एडा मिठाई आस्तिला एडा हला निमकी पेटी एडा हला गजा पेटी रुआ हां गजा पेटी माने बंटा सलाणी आ एती एती अछि कदळी आ कांदीटा अछि साडे सरीला चला कांदी कदळ एटी माने अधा कट्टा है कि दिया सलाणी आहुरी एटा केते बड आनतिले कांदीटा विराट बड कांदी आनतिले आई आई डी मो देखे बनी ना ये माने मोर माउसी हेबे कि तुम झियारी रहाई कहां देखबो के फोटो सब देखि बिना देखिलो भी हां मु चारी आडे खाली कुटी हेनी देखा भाई एडे ओ मुदिरा देखा ओ किस पछा पछा मार के बैठी है मुदी काले मुदी मुदिरा दै छथि देखा मु देखा हां आ केते आ आजी माउसी ये मोर के हेबे माउसी ना नानी हां बस ए बिना तू जीबू की बात लडी जीबू हाय गो ए हाय रे चल एपड़े हाय दे भाई याडा हाय कर हाय मामुनी तारा डांस टा भल हो ओय किए पडुचु केन पडुचु तू सोनू हां
ଦେଖୁଛୁ ପେଟ ପୁନି ତ କହିଦେଇଛି ଛୁଆକୁ ନା ପିଠା କିଛି ନ କଲେ ବି ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଦେଇକି ମଝିରେ ବି କଣ ତାରେ ବି ସିଏ ବି ବୁଢ଼ା ଦେଖାଯିବ ବାହାଘରରେ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମୁଁ ତ କେବେ ବୋଧେ କରିନି ମେହେନ୍ଦି ଯାହା ସେ ଭାଇ ବାହାଘର 3 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଓ ବାହିର ସେଇଭଳିଆ ମେହେନ୍ଦି କରିଥିଲି ଆଉ କରିନି ମୋ ପୁଅ ବ୍ରତ ଘର ଗଲା ଯେ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି କରିନି ସେତେବେଳେ କାମ ଇଏ ମେହେନ୍ଦି କରିନି ଯାହା ହଉ ତମେ ଥିଲ ବୋଲି କରିଦେଲ ଛୁଆ ମାନେ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବେ ମେହେନ୍ଦି କରିବେ ଆମେ ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତେ ନା ସେ ଯେ ଆସିଛି ବିଣାରେ ଯେ ତା ମାଉସୀ ଝିଅଟା ସିଏ ବି ବଢ଼ିଆ କରେ ସିଏ ତ ଦୁଇ ହାତ କରିକି ବସିଛି ତା ବଡ଼ ମାଉସୀ ବି ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି ସେ ରଶ୍ମି ମାଉସୀ ଯେ ଏ ପପି ବି ଭଲ କରେ ପପି କରୁଛି ତା ହାତର ସେ ମାମା ହାତର ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଟା କରିଦିଅ ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଦେଇଦେଲେ ସରିଯିବ ଗୋଟେ ହାତ ହିଁ ସରିଲା ଆମର ହାତ ରୋକ ଲାଗି ଯାଉଛି ଲୋ ମା ଏଇଟା ହିଁ ସରିଛି ଏଇଟାରେ ସରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସରିଲା ତାପରେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଦେଇଦେଲେ ସରିଯିବ ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଧାନ ବି କୁଟିବେନି ଗୋଟେ ଅଛି ସପ୍ତାହ ଧାନ ବି କୁଟିବା ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମେହେନ୍ଦି ମୋର ଯାହା ହଉ ସରିଗଲା ଯିଏ ଯାହା କରୁ ନ କରୁ ମୋର ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିବି ତାପରେ ଧୋଇ ଧୁଆଇକି 8:30 ବାଜିଲାଣି 10ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲିଦେବି 10ଟା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିବି ଏଇରকম ଗୋଟେ ଶୁଖି ଆସିଲା ତାପରେ ଛୁଆଟା ବି ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ଦେଇଛି ଭଲ ପାଚିଯିବ ପତ୍ର ହେଇଗଲାଣି ନା 8:30 ହେଲା ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚିନି ବାହାରିଲାଣି ବୋଲି ହେଇଗଲା ବାକି ଆଉ ବିଣାରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବିଣାର ନା ମେହେନ୍ଦି ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଏପଟେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦେରେ ସରିଯିବ ସତ କଥା 2ଟା ହାତର 2 ଜଣ କରିଦେନେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ କାରଣ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି କେତେବେଳେ ସରିବ କେତେବେଳେ ମାନେ ଶୋଇବ ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ ନେବେ ବାହାଘର ମୋର ସେ ନେଇ ଜାଣିକି ବାବା ଆଗୁଆ କରିଦେଇଛି ଯାହା ହଉ ବିଣା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ତୁ ଆସ୍ତେ ଲେଟ୍ କଲୁ ଆସିକି ସେ 9:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାର୍କେଟିଂ ସାରିକି ଏଇନା ଚାଲିଛି ମେହେନ୍ଦି କେତେବେଳେ ଯେ ସରିବ ଆଉ କିଏ କର ମାମୁନୁ କରିବ ଫେର ମାମୁନୁ ବାକି ଅଛି तो छाती रे लिखा जी ना छाती रे लिखिছি तोरी ना गाड़ी रो केटे बसछु एटी छाती रो नमस्कार की सका नमस्कार देखो देखो कैमरा मारছো रो हां ना की सलु हां देखो मुगटा आसिला এটা কিস হউছ আপু কিস হନ୍ତି ধান কুটা এটা কেনে আমি 10টা হাত মারা দিব না এটা কিস লজাই রগড়া আউ কিস হেইনি চাউল মালো মার হলা উড়ি 3 জন তো আছে আউ কি তো আউ কি 3 জন 5 জন 7 জন ভাত খেলু বাবা 3 জন লই দিব हळदी मळदी सुकून मिसे देले मोर हळदी कोठी देलो चाउल कुटा सरला तापरे ना किछ हल्दी कुटा हबो ना ए से चाउल में मिसिबो ना की ना से हमरो दुनार रहिबो दुनार बाटा कोन ओहो ओहो ठाकुरानी हां
ଆମର ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ଆମ ବାହାଘର କିଛି ହେଇଥିଲା ଜଣେ ଭାଇ ଦିଅ ଭାଇ ହଁ ତମେ କୁଟି ଦିଅ ସେ ହଳଦୀ କୁଟା ସରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି ମଉଡ଼ ଢଳା ନା ସେଇ କାତର ଯେ ଦିଆ ହବ ମଉଡ଼ ଢଳା ବେଳେ ଦେଖା ହବ ଆମର କୁହନ୍ତି ବାସୁ ଘର ये सरीगला देखले हेलो कुटे बारी सोला आर पाटा फेर होबो ସେଟା ମାମୁନ କରୁ आ पेशेंस भी नहीं ନା ଦିନ ସାରା କାମ କରୁ तो तुम पुरा नाचु थुलो कोन नाचु सरीगला ओहो आ दी भणी एका को पिंदी छु मते एका कलर एका ନାଚଟା ଏଇନା ଟିକେ ହବ हां ଆଉ ହବନି ନା ଆଉ ନା ଲେଖିବି